Meron dyan, Mel. Nice trade. Nice trade. Okay. One. Meron dyan sa A. Nasa Nice bubong. one. Patay bubong, patay bubong. Let's go. Bomb drop Last po guy, sa akin. ano, nasa base pa. Bomb drop daw kay Linux. SR dito sa B. Huling mo, por. Low yun, no? Let's go, Momsicles. Ay, parang snipe. Talunan pala, no? Blue. Ay, SG. Hmm. This one in... Nice. Double is you. Dapat Double ginawa mo is 4K. you. Hindi guys, pinakaraan kasi 4K pretty. Eh ngayon at least tama na yung spell. Defend the objectives. Hanggang 5 share, ano talaga? Hanggang alasin. May pagod yan. Grabe, ah. Gagawin ako. Ay, 12. Bukas alas 10 kami. Sorry, hit yan. Ay, GG kami nag-rush. 2F na. Momsicles, L-top. Ayan, baba na. Nice one. Isa pa. Ah, walang tutok. L-top. Yeah. Uy, ang galing! Good work. Get ready for the next round. Alam mo, pikon na pikon yung kalaban yan panigurado. Okay, Naka-3K ka ng melee. Pag may libi, galit na galit yan, be. For sure! Like, 3 is guard yun, panigurado. Ano ba to? Hindi ba? Eh, ang bigat na ni. Pagka ako'y nag-change pa. Sa true lang, merong sniper sa base. May nag-2FB kanina, ingat. Meron dito sa 2FA na SR. Ay, walang... To enter. Teka, walang tutok si Pence. Kaya, kuya. Nice one. Bottom. Nice one, man. Ay, nasa Ay, Pens. sorry. Go, Pens. Kaya, men. Tas. Taas. Okay na mo, Pens. Ang mahihipon, Bob. Sige. Giis, girl. Guys, alam niyo ba? Giis, girl, yar. Sobrang dami mong nakain. Diet Hindi daw. ko na yan. Diet. Ayan. Kaya, men, Pens. Ano ba tayo? Defending pala. Ba't ako magpa-plant? Talaga ba, Pence? Bibiyan. Lumalapit pa ako sa bomba. He is on, be. He is on. Sabi na, B. Yan. Saan kaya ito? Ay, nandun sa dulo yan, sa kabila. Or nasa over the bakod, Pens, ha? Ay, pucho, Rogis. Tama ka. Over yet. Ready? Nice. Nice. Try sa Like, the akin. intuition is real. Intuition is real. At hindi naka-live si Blok. Wala Let's si go. Blok. Nasa Japan si Blok, guys. Matagal pa yon. 20, ano ba uwi nun? 23. Pero feel ko magdala. Eh, ano? Sabi, nasa B ha. Dami trowa sa B. Sige. You know, isa, Bomb Pens. spotted. Nice one, Pens. Ay, nice one, Amir. Nice one, Nino. Oh, panis. Durog. Tunaw Thank you, Mir. Momsicles, thank you. Okay. Dalawa na lang. Kay Linux. May isa kay Linux. Uy, Trade panis. ata si Linux. Trade. Isa pa po dan. Nice one. Nice one, Drell. Good job, good job. Sumusumbong pa si Maria, no? Yes. Eh, maano ang tuto kasi niyan kahapon. Tumotodo siya, no? Oo, Good todo. is Like, job. buhat na buhat. Ganon. Period. Para siyang ang tutok eh, set. Ganon. 18 kills at ang hirap ng kalaban. Sino ka dun? Ganon pala yung pagka may iPad. Mhm. Ilalim, Ay, dilim. may naka-SG. SG dilim, ah. Drell, ingat ka. May base po nila. Plantable, go. Ayan na. Taas, taas. Bubong. Nice. Okay na po. Oh, Nice. isa pa. Nice is one. Landing eh. Go, plant. Bomb has been planted. Nasa bubong ng B. Bu is bong. Okay. Last guy. Ay, tepa. Ito na, to L-top. Baka mag-bottom. Making mid. Wala. Ayan na. Bilis. Daw yan.
Ikaw yan, Ren. Bilis naman nun. Sige, dali. Patay mo na. Ay. Ih, daling naman ni Marian. Ready for the next round. Yeah, thank you, Mom. Tara na, kain na tayo. Tumigil ka na. Masusuka na ako sa busog. Yung dalawa, nagluto na ng Bunda. ka na, ganun, zero. Ano pa? Nag-isa pa. Sabi ko sa inyo, Bunda. Ulak yan. Like, you're such a mom nun. Like, alam mo yung capacity namin, no? Oo, sakto. No? Sakto yung ulam, no? Ay, plan tayo, plan. Bomb has been planted. Walang lalapit sa... Last two. May bubong ng B, bubong ng B. Base. Nice. Last guy, last one. Nice. Nice. Jump, G. guys.